अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आप तमाम हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि पिछली क्लास में हमने मखरज नंबर 3 यानी हरूफ लिसविया को तफसील के साथ बयान किया था। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हजरात ने उस वीडियो को अच्छे से देखा और समझा होगा। आप हजरात में से जिसने भी उस वीडियो को अभी तक देखा और समझा नहीं है तो ऊपर जो आपको आई का बटन शो हो रहा है उस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को तवज्जुह से देखिए और समझिए। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह आपके सामने मखरज नंबर 4 यानी हरूफ सफेरिया को बयान करेंगे। हरूफ सफेरिया के ताल्लुक से हम आपके सामने 4 बातों का तज़किरा करेंगे। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि इन हरूफ की तादाद कितनी है। तो जान लीजिए हरूफ सफेरिया कुल 3 हर्फ है। वो कौन कौन सा हर्फ है? सबसे पहला हर्फ वो है ज़, दूसरा हर्फ वो है सीन और तीसरा हर्फ वो है सौद। अब दूसरी बात याद रखिए कि इन हरूफ को हरूफ सफेरिया क्यों कहा जाता है। सफीर या सफीरिया यह अरबिक वर्ड है। इसके माना सीटी के आते हैं, विसल के आते हैं। चूंकि इन हरूफ को अदा करते वक्त हमारे मुंह से सीटी जैसी आवाज आती है, इस वजह से इनको हरूफ सफेरिया कहा जाता है। तीसरी बात याद रखिए इन हरूफ की अदायगी का तरीका क्या है। हरूफ सफेरिया को अदा करते वक्त आप 2 बातों को याद रखेंगे। सबसे पहली बात, जो जुबान की नोक है उसको सना या सुफला की नोक के पीछे वाले हिस्से के साथ मिलाना है, यानी टिप ऑफ द टंग को कहाँ मिलाना है? लोअर इंसिजर्स का जो बैक साइड है, जो हमारे 2 दांत नीचे है लोअर इंसिजर्स, इनके बैक साइड से आपको टंग की टिप को मिलाना पड़ेगा। और दूसरी बात, ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले दांतों के करीब लाना पड़ेगा। एक तो हो गया पूरा मिलाना, मिलाएंगे नहीं बल्कि थोड़ा सा इसमें गैप रखेंगे, थोड़ा सा इसमें गैप रखेंगे तो तब जाकर ये 3 हरूफ अदा होते हैं। चलिए अब हम आपके सामने हरूफ सफेरिया के दरमियान फर्क को वाज़िह करते हैं। सबसे पहले आप हर्फ जा को ले लीजिए। जा के अंदर आप 4 बातों को याद रखेंगे। सबसे पहली बात, जुबान की नोक को सना या सुफला के पीछे वाले हिस्से के साथ मिलाएंगे। और दूसरी बात, इसको बारीक पढ़ेंगे। और तीसरी बात, इसको 2 सेकंड तक खींचेंगे। और चौथी और अहम बात कि इसको पढ़ते वक्त सीटी जैसी आवाज आनी चाहिए। चलिए इसकी मश्क हम कुरान से करते हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इज़ा ज़ुलज़िला। अब देखिए यहाँ पर हर्फ जा है। जा को यहाँ 4 मरतबा एक ही आयत में रिपीट किया गया है। अब देखिए जब आप जा की प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे, आप इन 4 बातों को याद रखेंगे। इसको बारीक भी पढ़ना है। जुल जुल, जुबान की नोक को नीचे वाले दांतों सना या सुफला के पीछे वाले हिस्से के साथ मिलाना है और ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले दांतों के करीब लाना है। दूसरे हर्फ को लीजिए, सीन को ले लीजिए। सीन के अंदर भी आप 4 बातों को याद रखेंगे। सबसे पहली बात, जुबान की नोक को सना या सुफला के पीछे वाले हिस्से के साथ मिलाएंगे और ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले दांतों के करीब लाएंगे। दूसरी बात, इसको भी बारीक पढ़ा जाएगा। और तीसरी बात कि इसको पढ़ते वक्त हम 4 से 5 सेकंड तक भी खींच सकते हैं। और चौथी और अहम बात कि इसको भी पढ़ते वक्त सीटी जैसी आवाज आएगी। चलिए अब इसकी मश्क हम कुरान से कर लेते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. اب دیکھیے مستقیم، اب دیکھیے سین کی مشق کرتے ہوئے ہم ان چاروں باتوں کو ذہن میں رکھیں گے. مستقیم. اب آپ تیسرے اور اہم حرف کو لیجئے، وہ ہے صاد. تو صاد کے اندر بھی آپ چار باتوں کو یاد رکھیں گے. زبان کی نوک کو ثنا یا سفلا کے پیچھے والے حصے کے ساتھ ملائیں گے، اوپر والے دانتوں کو نیچے والے دانتوں کے قریب لائیں گے. اور دوسری بات، اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اس کو باریک نہیں پڑھنا ہے، اس کو موٹا یعنی پر پڑھنا ہے. اور تیسری بات کہ اس کو آپ 4 سے 5 سیکنڈ تک کھینچ سکتے ہیں. اور آخری اہم بات یہ ہے کہ اس کو بھی پڑھتے وقت سیٹی جیسی آواز آئے گی. وہ کیسے؟ چلے ہم قرآن سے اس کی مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم. اب دیکھیں اہدنا الصراط، صاد نصی، اس کو پڑھتے وقت چاروں باتوں کو ہم یاد رکھیں گے. اب آپ چوتھی بات کی طرف آ جائیے. حروف صفیریہ کو پڑھتے وقت ہم بعض مرتبہ کوتاہیاں کرتے ہیں. جیسے حرف زا ہے تو زا کو پڑھتے وقت ہم اس کے اندر سیٹی جیسی آواز کے بجائے اس کو بہت سختی سے پڑھتے ہیں. حالانکہ زا کے اندر صفت شدت یعنی سختی والی صفت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر نرمی ہوگی اور سیٹی جیسی آواز آئے گی. زل ایسا نہیں ہوگا، زل وہ غلط طریقہ ہے. اور اسی طریقے سے آپ صاد کو دیکھ لیجئے. تو صاد کو پڑھتے وقت بعض مرتبہ ہم یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ اس کو موٹا پڑھنے کی وجہ سے ہم ہونٹوں کو بھی گول کرتے ہیں. ہم کچھ اس طریقے سے پڑھتے ہیں صاد صاد. یہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ صاد کو پڑھتے وقت ہونٹوں کا کچھ بھی دخل نہیں ہے. اس وجہ سے صاد کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا یہ بھی بالکل غلط ہے. اس لیے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ صاد. دیکھیں ہونٹ بالکل اپنی جگہ رہنے چاہیے. صاد. تو الغرض حروف صفیریہ کے بارے میں آپ نے 4 باتوں کو یاد رکھا. سب سے پہلے حروف صفیریہ کی تعداد کیا ہے، دوسری بات اس کو صفیریہ کیوں کہا جاتا ہے، اور تیسری بات ان حروف کے درمیان فرق کیا ہے، اور چوتھی اور اہم بات کہ ان حروف کو پڑھتے وقت کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے سبق کو مکمل سمجھا ہوگا. آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں. انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.